Maayong buntag sa tanan. So akong istoryahan tamo unsay nahitabo atong midnight or 12 o'clock sa December 1 nga hapit gyud mi unsa ni maugdaw. So ing ani ang nahitabo mga unsa ni 11:50 sa gabi na ay bayot nga nagsinggit sa White House DSWD nagpatabang sa guard kay nawala daw iyang kuan sa guard tabang lugar. So mo akong namathan sa gabi ana siya. Dayon natingala na lang dayon ko nga kanang naabri among pertahan kusog kaayo kay ang ako ding anak sa sa ibabaw kadang sa tindahan nakadungog og tabang. So ako ni bakod ko diretso kay nganong nabundak man ang pertahan paglili namo sa bintana karon kay gayelo naman. So mao to nga ninaog ko ingon man ang akong anak matan-awa ang iro maipagawas ang iro ana. So nibalik ko sa pagtan-aw nako lagi tuod dinhi sa among buli kay kusog naman gid kaayo ang lilaab sa sa silingan no. Kusog gid kaayo ang lilaab ning ana siya. So naging ko Lord ayaw gid itugot Lord gid ko sa likod balik ko sa taas nagkuha akong ID butang ako sa bag gitunulan ko sa akong anak og kanang unsa ni yabis sakyanan ako ra gyud naputang dito sa tubangan sa simbahan grasya gid kay sa Ginoo no. So kay ang amo lang sa pagka 12:05 nanawag akong anak sa fire department. So dali gid kaayo tupok na gid dayon no. So pag-abot sa tulo ka fire truck dinhi ana. So ang nahitabo dayon kay sige na og wala gid dili na gid nako ma-sequence kaayo ang kay tungod sa panic no. Kay ako sa pipi ko og iro na ang usa ka kaptan niya abi na ako nakuha namo ang babae dinhi sa likod luoy kay kaayo kung sus kung nalakip pag yun no. So ang nalakip gid karon na angin gid karon nga ang unsa ni kwarto nga gikatulgan sa akong anak. So naghangyo gid mi sa fire department nga unahon gid ang unsa ni katong kwarto kay kung dili to siya mauna og kanang unsa ni lakip gid ang main house namo makuan niya na ba ni karaan baya ni nga balay 1979 pa ni. So ing ana di nako ma-detail kung unsa pero nag-investigate ko ba nangutana ko sa silingan kay sa tunga man gid sa ilang balay nag-start ang unsa ni ang sunog no. Ing ani ko no na ako ni kandila or nga na dito nagmelt unya abay ko sa kandila or kanang katul nga gipasiga kanang knife foam ug naay plywood. So how come nga na may kuryente nga no magkandila man. So kana ang naguan sa ako ngano magkandila ngano magkatul lugar nga or kandila ba ngano mag-ingana man nga man na may among kuryente na may ilang kuryente only to find out something messy ang so kami tanan angin karon sunog ang kwarto nga akong gipabuhat no. Ang nasunog sa kwarto ing ani kanang ang iyang alkuba ug ang mga kahoy ug ang mga sulod didto ang foam nga gikatulgan sa akong anak. So as of the moment dili pa nako mo ma-detail no. Isa-isa ko na ako istorya sa inyo. So far ing ana pasalamat ko sa Ginoo nga unsa ni abi ko og the end na gyud ni abi ko ang December nako wala gyud mi balay-balay. Salamat gyud kay sa Ginoo gidungog akong pagampo. Sorry lang gyud kaayo sa kanang among silingan nga nasunugan sila. I'm going to tell you next line kung unsay nahitabo nganong na save me. Thank you so much and please watch.